Assalamualaikum Mas Bro. Hari ini kita mancing lagi Mas Bro ya. Pakai umpan andalan kita Mas Bro. Umpan kuning kita pakai timah. Soalnya airnya agak keruh. Terus kurang enak kalau pakai pelampung ya Mas Bro ya. Oke, kita lanjut mancing Mas Bro. Ikuti keseruan kita ya Mas Bro ya. Oke, langsung makan Mas Bro. uh, Gak kena Mas Bro. Umpan kuning andalan ini Mas Bro. Yuk lanjut mancing lagi. Oke, makan Mas Bro. Oke, strike Mas Bro. Mantap Mas Bro. Jatuh. Jatuh Mas Bro. Strike perdana jatuh. Kita coba lagi Mas Bro. Yuk. Strike Mas Bro. Mantap Mas Bro. Mas Bro. Yuk lanjut mancing lagi Mas Bro. Strike perdana tadi jatuh, jadi ini yang strike perdana. Oke Mas Bro. Yuk lanjut lagi Mas Bro. Oke, makan lagi Mas Bro. Strike lagi Mas Bro. Mas Bro. Mantap Mas Bro. Lanjut pancing lagi Mas Bro. Tuh. Makan Mas Bro, makan Mas Bro. Dah. Kena Mas Bro. Yuk lanjut mancing lagi Mas Bro. Oke, makan lagi. Aduh, lepas Mas Bro. Sering lepas ya. Kenapa ini? Apa kailnya ini? Yuk lanjut mancing lagi. Oke, makan. Strike Mas Bro. Nah, baru mantap Mas Bro. Baru kena Mas Bro. Yuk kita lanjut mancing lagi Mas Bro. Oke, makan.
Strike mas bro, mantap mas bro. Sip, yuk lanjut mancing lagi mas bro. Tambah seru nih mas bro. Lanjut mancing lagi. Oke, makan. Strike mas bro, mantap. Mas bro, kita lanjut mancing lagi. Oke mas bro, yuk. Strike mas bro, mantap mas bro. Ini mas bro, baru strike lagi mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Gas. Strike mas bro, besar mas bro. Ini mas bro, top mas bro. Ini tadi kena baru kena barusan. Oke, strike mas bro, baru strike lagi mas bro, udah gitu kecil lagi. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke, kena. Strike mas bro, mantap mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Bro, strike mas bro, besar mas bro, mantap mas bro. Mantap mas bro, besar. Sip mas bro, good. Yuk lanjut pancing lagi. Strike mas bro, mantap mas bro.
Oke mas bro, kita akhiri saja mas bro. Kayaknya udah siang ini mas bro. Besok kita mancing lagi ya mas bro ya. Kalau ada waktu pakai umpan kuning lagi. Ikuti keseruan kita selanjutnya mas bro. Semoga menghibur. Kita jumpa lagi di next trip selanjutnya, next trip mancing selanjutnya. Oke mas bro, ikuti keseruan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.